Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Fassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru batan kaula sareng guru batan ajunan sesami-sami hadir kesempatan mangken. Secara khusus ajunan sebulja hadratus syekh hadratul mukarram Kiai Haji Mahfud Abdul Mu'ti sesangat abdi namul jaki. Ajunan sebulja hadratus syekh hadratul mukarram Kiai Haji Khalil Muzakki juga sangat abdi ta'zimi. Tak kalib ajunan sebulja Kiai Haji Abdul Aziz juga batan kaula ngagung-agi. Ajunan sebulja Kiai Haji Abdul Majid juga sangat abdina amul jaki. Tak kalib ajunan sebulja Kiai Haji Badrus Sofi saya dari Pasuruan. Terjukan tak kalib ajunan sebulja Kiai Roni selaku ketua dari Ikbahim atau Ikatan Keluarga Besar Alumni Hidayatul Muqtadiin. Terjukan tak kalib ajunan sebulja Kiai Hasib selaku pengundang. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, bini sepuh, secara khusus pemangku desa setempat hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Bapak Imam Bukhari beserta seluruh jajaran-jajaran Tisaipon, berseteja jajaran struktural dari Ikbahim, berseteja alumni baik laki atau bini sehadir kesempatan mangken. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah mauna ipon Allah kaula sareng ajunan kesempatan mangken sareng Allah palengki pa abolong pa apangki sareng para guru terjukan antar alumni kalaban alumni selain dalam keadaan saya dalam keadaan sehat terbingkai acara halal bihalal sejapun ulama halal bihalal kadinto halalun bihalalin patang ridho patang ikhlas patang jember patang sapora kenging 2 hari kaul ajunan sudah memasuki Idul Fitri mangkan alhamdulillah mangken sehadir nikah kalampina anyar-anyar kapi anak sebab oleh 2 hari kita asalinan sekali mi bangki saya ngocak pada kita asalinan niki eman saya kombe bulan ki abu pasar jang porlo celok jang penlo bareng la anu iki lerabuna kaul ajunan mangken kak dinto semoga tetilan jalan kenging dinto ipon Allah Subhanahu wa taala bentetilan jalan sekena talih antara alumni dan alumni selain sehingga acara kak dintongi berkemanfaatan benih cuma itunya bisaus tapi sampai ke akhirat sehadir sedaja teti orang-orang sekenging dinto ipon Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Alhamdulillah alumni ni ka kompak karena gelak dan kulit sempat abu jabu sareng para sepo sareng para alumni selain acara kak dito cempon semuanya ditanggung oleh alumni leres lagi setiap jenis kesahadir nyumbang napa tak nyumbang napa tak nyumbang ni kepah nyempit apa aja maki tak majarkan samar iki tapi punten dan gula bukti aki kompak ketika kerdus di furu berjalan alhamdulillah setiap tanah ngai pamasok tahu ning napa nyabek napa ngalak si edalum tak tahu sepenting lai sabak kapi tadi berarti nunjuk aki alumni ni ke kompak semoga ke kompak nak kaul ajunan setiap tahun bisa diadakan sehingga akan disiapun ide buaki sareng Kiai Haji Badrus Sofi kelak tetidan jalan kaul ajunan asampung dak ke kiai asampung dak ke guru amin Allahumma. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi
Sika di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apun abek takawula ajunan minaz zulumati ilan nur. Dari alam peteng eki beda ke alam terak, dari peteng wuduh eki bekaterang ilmu. Sikalaban ilmu sa ebek ta Gusti Kanjeng Nabi, kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara sai ben setak sai. Kalaban raja pangarep sataja sahadir man terteti orang sekenging syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu saya mulyaki Allah. Nika sahadir nika kapi alumni Ramadan. Mangkana acara namang kini pertama selain menjalin silaturahim kekeluargaan antar alumni diawali dengan kata halalun bihalalin. Patang rito umpama kaula sareng ajunan alumni antar alumni, alumni kalaban kiai kalaban alumni, santreh kalaban kuruh kalaban murid, beda hal-hal setak percuka, beda kekeliruan, kalaban rabu alengki mangken manter pada halal sehingga pada tandi tu amin. Anak sebab orang yang sudah memasuki Ramadan ben ampun lebat dari Ramadan, kaula sareng ajunan dijamin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tusa seka Allah ka dinto isapora. Amin kote. Waktu aki cengeng dia. Orang yang sudah melewati Ramadan itu dosanya diampuni Allah. Tak usah ibadah selain Ramadan. Keng apa sedok ni kalau? Kenapa sedok? Makanya man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa sah? Sepenting kalaban iman wa ihtisaban cuma ngarep ridona Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tu sa sikapongkor esapora wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar sebekal datang esapora kia ajunan apa sa Ramadan bari umpama pah tak ada pak kapasaan boleh dan molot pah sete maka sampean tu sana tak ada abu mi amin keng tromat dan molot bu manter tu sana esapora amin Allahumma beni mati dan molot ta sa yamin tapi tu sa esapora amin Allahumma nika cuma apa setok. Mangkana orang selebat Ramadan nika pahtu sana tak luang nika itu akibi malaikat Jibril manter jauh dari rahmat Allah ben manter tak masuk ke surga secara bahasa kasar. Makanya dibuaki man adraka Ramadan walam yughfar lah masuk ke Ramadan keng tu sana mari Ramadan tak luang itu aki jauh dari rahmat Allah. Insyaallah kaula ben ajunan selamat dari doa kadin tok karena kaula ben panjenengan pada teti orang-orang siapa ada apa amin. Lebih-lebih Ramadan ni ke selain pasal ni ke ibadah selain nilainya tak pada ben bulan lain. Kaula sareng ajunan bulan Ramadan asolat sunat kencerna sunat ni pada kala ben fardhu. Atarawi sama lebdu polo kali king bulan Ramadan tarawih ka dintok situng tarawihan kencerna pada ben pejang fardhu. Mun sama lebdu polo kali sidu polo ben sebelu ka iki. Karena macam cuman tinggal tak napa sebeluk tak usah salah aki sedu polo cek kelir waki se keliro ni kasi tak abujeng sekali cek terus kadang sebeluk pahiantem se du polo salah aki berapa kakek kak du polo mi abujeng du polo kakek cek dengan kanjeng Nabi dari hadis Siti Aisyah jening belu du polo je Sidina Umar tinggal guna ben sampean la jawab sengak budian sebener beluk kak kami abujang du polo la jawab kak tina jongkok paguna bejeng du polo pada budian sebener beluk nyaman engko oleh sosok 12 gua tak usah tukar margana terawihan ni kiki na bangki usah aja dengan tur kadang ikatokar masalah tarawih konot ikatokar ngolek ikatokar si tak abujang itu orot jadi mun itu karena selalu abujang kesengki mun si abujang tinggal si tarawih beluk bener saya du polo ben ya terus kadang tarawih du polo king kencang gendu beluk tak kencang kama bagus se bagus ni ke du polo tapi tak kencang kiki na bangki ya abid ni ke bener ngi imam ini karena kanjeng Nabi ada bu idza umma alaikum an-nas fal yukhaffif sampian ni kemun yang kak teti imam teti pemimpin dalam bajang fal yukhaffif pa ente cok bitabit cek dengan amolai maurib pas saya baca surat an-naml Bismillahirrahmanirrahim حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Cak maurib pula macam naml. Mari pejang maurib membabantar gaya mama. Jom sorata bagi pudura jom. An-naml ba? Apa artinya aja jom. Bilis. Oh bilis jom je. Sang deki apa saya baca jom.
Isa maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil. Apa artinya dia jo? Artinya Al-Fil je ke ba. Ego benda cek ke mbah jadi sandal bah majeceng ke timur. De emma ba kok bojong Isa ibung kok bae na ieu. Arab apa bah bini setengah jam tak mare jo. Mon ke cenah yo jol billahi sabbu tak. Setiap jeng ni kerja terawih ni kerja bah ngajat selar kelar macam surat ni kalau ngalak jus 30 bah yang gini bang ki benih karwai pai enggak make turjan pada nyari imam selekah sedumun bah bin mabit Bismillahirrahmanirrahim menjai budi billahi laku tak beli kiai ko apa macam mungkin make turjan pada terawih ni ke terawih ke masjid baru tak pernah arah apa bah abid kan lu jo imam mades masutes jo temur kencang banget le ke masjid temur le semalam bah tak ker arah apa bah temur jak le kencang minta cocok kencang gelu nah mentera saki jol patengan aja le ke masjid aja bah sampai tanggal segabi lemun disemi cocok bah le disa tepak nah salah tarawih dengan ning menem hari na ibri kolek la sunnah di Ramadan mendapatkan pahala fardu. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan 1000 kali. Perbuatan fardu gak dintok etekel sampai 70. Makanya iluar Ramadan ketimangken man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Mun beda orang ngaji sahuruf dari Al-Quran iluar Ramadan falahu hasanah oleh situng kebagusan. Wal hasanatu bi asri amthaliha situng kebagusan etekel tadi 10. Nika iluar Ramadan. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Saya maksud sahuruf ni ke bani alif lam mim tapi alif sahuruf lam sahuruf mim sahuruf. Tetimun iluar Ramadan ngaji alif lam mim oleh telobolo. Bulan Ramadan etekel saibuan. Mun pas ngaji Yasin bulan Ramadan oleh berempa kencerna deki bitong ke kalkulator insyaallah make kalkulator alat tuki. Saking dari banyak iki na bangki. Lah cuman karena kiai sepo nikah pinter, ulama-ulama lembek ni kecerdas. Ramadan nikah kenceren banyak, benih cuma perlu kenceren banyak ngaji na oleh eba, tapi selebih penting ni ke bener. Makilah ngaji na banyak, keng mun tak bener takok tepak kata guna kanjeng Nabi, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang ngaji Al-Qur'an keng Qur'an alaknat. Anapa? Ngaji keng tak tepak. Akhirnya ulama sepo dari cerdas. Ramadan ni ke benih pah ngaji cungan cungnya banyakan, situng ngaji sedupolo panitenin nyamai darusan. Nggih. Maksudnya mun sing ngaji bade salah mak le bade tahu. Ya kula ben sampean mun salah aki ko tu ende make senyala aki tepak ka panakan tibi. Peran senyala aki panakan abah tak gelem. Wasari'u ila maufiratin salah teh. Wasari'u ila maufiratin min rabbi. Bo ngendeng colong rapai ko. Rek bengal nyala aki rek tuang kok je 40 tahun ngaji belambelok teman salah jongi. Ya mun ngaji ke TV tak teman salah. Siapa saya nyala lagi namun reng bareng bangki kina bangki. Keng cuman saya ngak Ramadan nih kemakela keng parno ngaji banyak kau tu oning betok. Teti darusan ni kecek malam karena deki kau telok je ke boleh tenggi. Teti jak sampai terlalu malam ngak riba sampai kol 2 bersepakun darusan ni dah aja nih. Paling ngepolah darusan ni ka kol 12 malah kol 12 tek kujam kol 12 kayak pateh. Arapa kol 12 je bekto na cerum lanceng numpak ke cerum panda. Kol 12 bok tek kujam sampean malah kol 12 bekto na cerum lanceng numpak ke cerum. Dadi malah kol 12 ni ka mbian darusan emik atas pateh emik bebe odi. Tahu kaki pemeta dengan Namik babau di Quran na tutup. Jaringan ngaji bah semalam ipa kumedadok sekali. Iki na bangki sampai gol 2. Agang goreng tedung ni ke hukum sepaling demang ni ke makro. Dalam kitab buku mun sampai ganggu na banyak hukum haram. Ni kai ganggu bi orang ngaji. Benih ngaji na seharam ka? Agang guna. Ngaji pun tak tega ngabuk cak ambu. Keng cak sampai ganggu orang. Maksud tak usah amikan. Napa-napa boleh bah keroi ganggu bi dak ya ruang. Oh, ibu bapak. Pada nama tadi. Motor kadang kalau tumpah mercon patang kebiar. Maka gula ke mercon le buruki keng mun bekto na kol 12 cek somet.
Cak boleh tega keton tega tanya kali ande jak kemercon cing libur apa nak kele me bah tega tak tubuh libur kamunyin becang kulit tak masuk akal kemercon libur kamunyin cak dengan mercon pan merek somet mercon e buang ke laut orang ngaburu ke deje kopi ngai tutup masa libur kamunyin mercon e buang kopi ngai tutup orang ngaburu di gulai boleh kali ade mun libur kamunyin ale mercon cak boleh seni kene boleh sebedeban pokang re pan merek somet cak buang bah kidi ngaki pa khosok de insyaallah betong ngare tamu ya tak ambu benih alarang mercon bukan kikeng mun bekten reng tedung mercon di kerja paham pramila dari Kak Dintok ini yang hadir semua alumni adalah lulusan Ramadan seteja tu sanah ampun esapora seka Allah karena kanjeng Nabi sa'adabu maka tinggal pada manusia akhirnya dirangkailah sebuah acara yang dinamakan halalun bihalalin patang halal sehingga pada alumni makin patang saporaan Kak nyuun sapora Kak ya lek sapora Kak song ya lek main bal-balan Leminta sepora nikah kalau madhabnya Muhammad ibn Idris ibn Abbas as-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i nikah yajibu tafsilan. Wajib minta sepora nikah tafsilan kelaban secara rinci. Sepora nak ya harap le kaki bikok domani rasa ni kaki celepir. Tak apa-apa le kaki pada celepir kiai. Itu Imam Syafi'i. Lah gurunya Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Malik bin Amir bin Asim Kak Dinto menyatakan iktifaan bil ijmal minta saporah pada satretanan pada sapeun saalumnian otabe halalun bihalalin halal bihalal ni kata usah rinci tu sana cukup iktifaan bil ijmal kol bungkol saus Kak saporah Kak ya iya lek pada batang saporah buk saporah ya iya saporah ni kacepun Imam Malik ampun saporah ana apa sebab karena muntusan kebeda kapi beda situng senyapora selain tak kok tak nyapora saporah na Kak ya Arab le jele sepora nak asli na belamba kok sing ngebel kan kok tak nyaman pikiran Arab le bini nak kaki kanto mani cio mengkok lamba ka le je salah tak sepora pekeprok colong marin mangkana cepon Imam Malik minta sepora nikah bil ijmal ada niki Manaten belum coba bara mancing lagi pon cow tiket plus tadi siminhi tare Tena sambil endong kan jadi ngerti lagi sambil der sambil ropan cimin. Orang akan deng ketika adzan Kak Dinto cepon ulama khifa min su'il khatimah. Ego beteren saya tenanika saya dalam keberadaan tak saya. Jadi ketika pidato ni ka ambu saya baba ambu ki yang ki. Benih karwa pidato saya tak boleh maka saya lain tak keki. Dari segi eki karena orang pos pola mbak ni kamun beda aden pas beda nak kana akan deng ni ke berkah ambu jangan ambu nang keluna jawab ring aden Allahu akbar jawab nak Allahu akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahla orang ketika jawab Kak Dinto ketika aden ibri saya buka bagusan sareng Allah ben esaporah saya buka cobaan Allahu akbar jawab boleh Allahu akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahla jawab Kak Dinto alhamdulillah makin pakku niki paguna jawab ketika masjid adzan Allahu akbar Allah la asar kita ngarek buke benih sambian buk benih oreng iya mun sambian oreng ya pon lanjut nggih pon ini pertama halalun bihalalin. Nomor 2 para bapak para ibu terkait masalah alumni dan kula mudak kadeboy pon As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki beliau Kak Dinto sareng ulama Jawa Timur dinyatakan sebagai mujaddid pada tahun 1400 Hijriah. Beliau pernah menyatakan dalam maqalahnya silatu ma bainana wa bainatul labina asampunga kaula sateja para guru cepon Sayyid Muhammad wa bainatul labina ben para alumni ben para santri beda telok perkara guru ben santri ben guru alumni ben kiai kana ben alumni ni kayaknya tak kia sampung pakun tak peka saya pertama cepon Sayyid Muhammad qiraatu auradina maus pamausan adikir dikiran sedikir ni katoman emaus sareng guru lamba ni kada pak kacompok pamausan sedimin emaus kalau ben kiai ni kecek sampai ekolopai cek sampai 3 lagi umpama dulu timin ajunan ketika beda madrasah Kak Dinto
ketika ajunan beda lembaga kadintok pernah beda pamausan saya pamausan kadintok emaus sareng Ki Haji Muzakki Mu'ti depak kecompok pamausan kadintok emaus sareng kaula ajunan umpama lamba sebelum acer Rabbi faj'al mujtamana wa yatu husnul khitami wa antina ma qad sa'alna min atayakal jizami min atayakal jizami umpama sekak dinto emaus maka depak kecompo umpama ajunan juga ngagungi madrasah otabah ajunan tak ngagungi madrasah keng andi potra kene maka pamausan kak dinto juga maus ketika mula ngapotra kaula ajunan ketika wiritan doa se emaus sareng kiai depak katelem kaula ajunan pakun emaus bi kaula ajunan maka ni kacepon tebun as-sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki dan daaki kaula sareng ajunan tak peke pakun beda sambungan antara alumni sareng kiai jelas iki cek terkadang pamausan mal amalan secimin ijazah bi kiai sholawat zikir tak baca depak kecompok pas sibuk nyari sabuk dong kerbu ngobetung biru beni tak oleh nyari sabuk biru pote beni keng coman seh langkong semak ijabah kak dinto panapa si ampun bederantai dari guru kauda ajunan jelas iki cek terkadang keluar kauda ajunan ajazah hizbus sakron hizbun nasor sementara solawat istighfar secimin biasa emaus kiai areng sareng ben kauda ajunan depak kecompok ni kata emaus ana apa sebab perkara si bederantai dari kiai kak dinto lebih akrab lebih semak iterima sareng Allah Al-Imam An-Nu'man ibn Sabit yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Abu Hanifah situng bakto kak dinto ajalan ke laban santrena tengah perjalanan kak dinto ketika depak kata sek kapal ni kala tanda karena terlalu malam pulang kapal tanda sesantene kak motor dek ke As-Syekh An-Nu'man bin Sabit atau Al-Imam Abu Hanifah kiai perahu na tanda kapal ampun tak mangki katina pacaran senyebrang atas sek kak dinto akhirnya Al-Imam Abu Hanifah pahajabu Arya bercacong ya Abu Hanifah Syekhi Abu Hanifah Syekhi Abu Hanifah Syekhi cek saking ngebahasakan tok Abu Hanifah tangkuru Abu Hanifah tangkuru kalaban idin Allah gara-gara santri kak dinto atorok pah maus Abu Hanifah Syekhi Imam Abu Hanifah ni kan itu ke aing ngambeng sesantri ni kan ngambeng dia nikah mun pamausan kiai saabari bah di santri ya malaki padahal baca nan di benian cek karo maca Abu Hanifah tangkuru Abu Hanifah tangkuru mun tak percaya ngerti sampean ku deku tempo nare nampere bah hadebu ke Khodil Muzakki tangkuru ke Khodil Muzakki tangkuru bah kasampang sampean ngembek banjir insyaallah elang arapa kula ben sampean karo keng iya de ngethok ka kiai sih ngendek mun ibu diterkadeng ngompo era sane magi lagi kiai iki da bangki aduh mun jadi kiai tapet teu kaletu apeler sedaya mun aereng ngama gila kiai po bahera sane beni kanto deka sebanyak ni kedeng Indonesia mun kanto ada pidana iki da bangki ni cuma bacaan Abu Hanifah Syekhi ngambang dia pak ka tengah tase se Imam An-Nu'man bin Sabit Imam Abu Hanifah kurun ini kesebeda iya dengan santri ku tapah nyanyian ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Salam ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Salam sesantri ini kebah mikir enje kiai engko isro ngoca Abu Hanifah tangkuru banti bingking lagu-lagu ku tapah yoba dikira bah yoba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah obleng langsung tegelem padahal la ilaha illallah ni kemudian penting ben kalimat Abu Hanifah Syekhi ada apa-apa kalimat Abu Hanifah Syekhi cuman situ la ilaha illallah betul ni kata perintah tak epakon sering Imam Abu Hanifah epakon kalimat Abu Hanifah Syekhi kalau ben barokan asampung kalau ben kiai asampung ka guru lebih ijab seemau seepakon kiai daripada pamausan seemaus tibi eta ku ce dak wahid buah kibi Imam Abu Hanifah patek ki saya baca kaki jong keng mun tak libet engkok guru nak kaki tak kira dapat ka Allah saya baca bi kakinya jelas ini bon satu ketika ini kesering bitan gule cerita aki setiap pengajian ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah otaba pindah dari Makkahul Mukarramah dak ke kota Taibah otaba Yasrib semakin terkenal dengan Madinatul Munawwarah Gusti Kanjeng Nabi ketika tercium oleh kufar orang-orang kafir iku Jazirah Arabia Kanjeng Nabi ni bekal hijrah dak ke Taibah otaba dak ke Yasrib telema Kanjeng Nabi ni ke orang kafir ni kai kepom
Anapa? Takut kanjing Nabi ni keluar dalam keadaan terngeter. Situng malam Gusti kanjing Nabi kadin to dalam kadin to setelah orang. Sepertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq matuan Gusti kanjing Nabi. Nomor 2 Sayyidina Ali karramallahu wajhah mantuan Gusti kanjing Nabi. Dalam kanjing Nabi ini keampun korong kelaban orang kafir. Anapa? Takut kanjing Nabi keluar. Akhirnya kanjing Nabi ini ke pas ia jadi doa sering malaikat Jibril. Setentona malaikat Jibril kadin to dari Allah Subhanahu wa taala. Panapa sa epakon maus surah Yasin sampai lestari punten comakeun bacaan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat. Dari Yasin sampai waja'alna kanjing Nabi sampuna maus Yasin kan ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda pas keluar sareng Sayyidina Abu Bakar reng kafir seh ngamba luar ni kacoma ngatela ka Sayyidina Abu Bakar kanjing Nabi tak padang ke reng kafir sehingga Abu Bakar tak yamba tak stop karena sangku kanjing Nabi pakun bade dalam teu mah keje titik saya baca kak keng cuman bade rantai ya pasera malaikat Jibril langsung emaus elang otiaki nikah malam-malam maidang udah jaga benda beri-beri nikah bukti nak mudik tak oleh kasih lagi insyaallah badai matur kapi ore lagi dah bangki mangka namun ngonceng pengajian ni sebelum mudik malai bade malam-malam ni lang ngafur yenten ni pola sampean ku leku entar dek ke Sampang kota entar dek ke Cuno entar dek ke Bengkalan pas sampean ngi bersepeda pas sepeda dan sepeda blong ada sorat tu tebak ke sepeda petengan sampean ni depak gan cunuk lampu merah apa yang buat polisi berderazia tikal cak beli kak kengak ijak kuandi malam-malam nila macam Fatihah telo kali kanjing Nabi khusus guru khusus nomor telok Fatihah nomor telok manter elangah Al-Fatihah mari macam Fatihah apa macam Yasin wal Qur'anil Hakim sampai waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa usyainahum fahum la yubsirun serepoh sampai dana mari serepoh pas gebak sampai dana pah lebet sampean alaunan jadeng polisi mesem tikel je tak santak launan sambil jeling polisi nah insyaallah mulai aderet minta manti ya gelak Fatihah manter elang ngaru ontong karo sepeda na elang tak elang benring ngoring iki ni kedua mun bederantai tor kadang maus ni kebiasa keng bederantai bade kuru asampung dak Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin saya maus biasa mungkin cuma selawat mungkin cuma istighfar kenapa lambek kebiasaan pamausan saya maus sareng Ki Haji Muzakki Mu'ti maus bi kaula ajunan sampun depak kebok copo nan deaki kaula ajunan asampung pakunta apesan kalaben kiai meskipun sejarah jasad kaula ajunan jauh dari lembaga gak dito paham iki ini kasih nomor situng saya dewa Ki Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki nomor 2 panapa senandaaki bahwa alumni kalaban kiai santri kalaban guru kak dito pakuna sampung nomor 2 ite waki sareng Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki wad du'a ulana tandan alumni santri asampung kalaban kiai santri sebeda jauh mungkin berijabah asampung pakun ban guru makil sejarah jasad tak bolong nomor 2 wad du'a ulana santri kak dito atua aki dak ke kiai ben betok ketika ajunan maca Al-Quran khusus guru kaula ajunan kayak Haji Muzakki Mu'ti sedimin toman mulang kaula ajunan kirim Fatihah tua aki para bapak para ibu saya muljaki Allah dan kuda sering ngebela setiap acara haul kiai ini belum tentu foto ketua nugula ben sambian ibu lina boleh Kiai Haji Muzakki Mu'ti otabe Kiai Haji Mu'ti belum tentu foto ketua kaula ajunan jelas lagi justru kalau bentuk ni kena aki kula ben ajunan seputar ke kiai untuk pakun yang kepti di santren kiai benih cuma itunya tapi sampai ke akhirat kiai dia buk hoi kiai ni kama kita itu aki bi kula ben bi sampean tak kira kurang tua sering kula ngabala kiai ni kama kita itu aki bi manusia makhluk Allah selain ni ke atua ke kiai kan cukup tasik atua ke kiai pungkana bau atua ke kiai semulang ilmu pah ilmu nabi santri ni kaya lagi tak usah tua aki sampean kan abojeng boy kencer na bojeng ni kecugan ekerem ke kiai karena sampean seuning bojeng ni kamar kenah keng kiai simulang ni kasi maksud aw ilmin yuntafa'u bihi
Nah mana boleh pakai itu aki. Maka kita itu aki tak kira kurang tua mun kiai. Jelas nama ki. Mana aku dah sering ngebala. Mun bade kiai atingkel umur. Umpama kiai ini kebah ngi betusa. Tak kira sampai petong tu sana kiai ini. Situ ngabai gemet. Nana, cek mun kiai ini kasih orang yang targap. Engki na bangki. Siapa jenga kita tege antri. Situng langker ni kamu nak berjengah kia boring tak buat. Ten konten nang kina. Tak mun kule ben sampian mati. Saya hadir Pak Polo siapa jenga kini yang telu belas. Senyoro kampuli. Ayo auto siapa jenga. Kaget tang sarung najis jong itu. Engki na bangki. Mun kiai saya detekku. Saya dicoba tak bisa mulai. Pes saya berkirim. Di Malaysia tak bisa antar. Pes saya berkirim. Saya kantuk. Petong hari petong malam tamu tak buang buda. Pak tahlil tak seni kemun kiai. Tak mun kule ben sampian mati ada sentar. Selada iya bah mati rek nambah. Bah mati kol sangat sing malem. Orang pak tedung karo. Oh jen cek-cek lampu mati. Pas siaran ki innalillah wa inna ilaihi rajiun. Selake bah ngalak bental bae penting kimi bah mati sing malem mai. Mati lopot. Si bini bah nyampi di dapur. Aduh duki lu boleh dah. Di mata emor ngucap sekali tak iya le jak saking duki lu jok le nasi nyaman tak kina tanah jak setik ora oleh sehari me dua lambu aki bu pala eman jak ibu berdas ngi betenggeng boy lebah nyaman beri ila kelas sing mal mereka tahdil lagi teti doa ni ke benik kiai seputu ka kuleban sampian justru kala bentuk akadin toh nunjuk aki ka kuleban panjenengan asampung pakun kala ben kiai jelas ini orang mana sampung ben kiai ini kepada bapak para ibu kuleban sampian Raja Arpan selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan kuda sering cerita, di Bangkalan nikah ada ulama besar namanya Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhuna Khalil nikah si tumbak to para bapak para ibu andi santri. Santri nikah loros ngaji rangking ke kiai ini kata di luar biasa. Ngabekte tak buambu tukang komben rasu pernah kiai, tukang ngeben astete nak sandal Syekhuna Khalil Bangkalan. Bodoh ni cetak teman ngaji keng ate na loros si tumbek to si santri ni kaku tak pas mati santri ni ka mati bi saya kena Khalil etorok ka kuburan sampun ada pak ka kuburan pendem saya kena Khalil pas nalken dek ka santri cong saya ngak yo kakek setia bade si tung alam si alam jia hakun si alam jia nyata si alam jia hak si cencaki bi Allah kaki dekik bakal ketemu ina dua malaikat Allah si hanya memungkar ben nakir si ngajak takok si ngajak ngecit si ngajak tengerjat si dua aja pada makhluk Allah mun malaikat mungkar nakir atanya ke kakek mar rabbuka jawab kalau ben lisan sifasih Allahu rabbi mun atanya wa man nabiyuka jawab Muhammadun nabi mun atanya wa ma dinuka jawab al-islamu dini mun ajawab wa ma qiblatuka jawab al-ka'batu qiblati mun atanya wa ma ikhwanuka jawab al-muslimuna ikhwani jawab kalau belisan sifasa karena malaikat dia pada makhluk dari pan makhluk Allah kuper Syekhuna Khalil dari kuburan dak kadelem depak kadelem Syekhuna Khalil ku tak apa ageleun ngalakak sampai koh kasokan sampai koh aja pun nak kena makin sampai agelek sangat santri ni kegeton tak biasa Syekhuna Khalil dari kuburan pah agelek situng santri ni kapah habis matur kiai tak biasa ajunan dari kuburan pas agleun sampai koh dan kula takut santri selain andi penyangka cuba ada ajunan bedena apa kira-kira sampai ajunan atau tiaki sampai agleun cek ka ajunan paha cerita saya kena Khalil engkau minta agleun kana engkau dia mulai dari kuburan lengaleng hijab antara alam berzaban alam dunia bi Allah yang ka sampai tangkopeng je ngeding dek kak tang santri saya tanya akibi malaikat bingko saya boleh gelek dia jengko pas agleun paha cerita saya kena Khalil malaikat ni kedatang paha tanya ke santri saya kena Khalil ya fulan mar rabbuka siapa pangeran nak kakek pah bingung pongku tak boleh gelek ya fulan mar rabbuka siapa pangeran nak kakek pah nyampir san malaikat kula bini keng tak ngargai pertanyaan sampian kula bini keng tak jawab haram billahi keng tak tahu malaikat dengar begelak boleh keng kalau pailaan gelak lakar ji saya boleh lakar mun marrubu ka ja apa ko jawab benda ko boleh keng kalau pai dak iya bayi malaikat dak iya bayi kakek mun lakar tro tahu wajib na coba kakek entar katang guru kadembangan malaikat ero nyebul di kuburan ero keluar isro aja bis ke saya kena Khalil bede coba entar ke saya kena Khalil deki kakek pas tanya aki ke saya kena Khalilnya marrubu ka ja apa jawab benar
Apa jawabannya Syekhuna Khalil? Aja tang jawab benda kiye. Malaikat mungkar bah kotok ke malaikat nakir. Tina aki bae. Tina aki de. Aba mun pahitoro mun tar ke Syekhuna Khalil long. Ku maki say bui jawab kapi. Dan ni ka pahitoro tina aki. Napa maksudnya? Santri. Saya guru na ki odi ka. Syekhuna Khalil kita set santrena. King gara-gara akad ting kau guru na selamat perdu ka Allah. Santri selamat pasalamat bi Allah. Jelas ini. Nika bini cuma cerita kan. Dalam kitab Is'adur Rafiq ala syarh Sulamit Taufiq juz awal dalam bab masalah al-iman ala su'ali munkarin wa nakir beda cerita sepersis pada ben cerita Kak Dinto. Pasera santrenah al-Imam Abi Yazid al-Bustami. Ketika santrenah Imam Abi Yazid Kak Dinto ditanya aki, "Man rabbuka?" Siapa pangeran kakek? Pas jawab, "Ana khadimu Abi Yazid al-Bustami." Kula kabulan na Imam Abi Yazid. Wa man nabiyuka? Nabi na kakek siapa? Ana khadimu Abi Yazid al-Bustami. Kula kabulan na Imam Abi Yazid. Wa ma dinuka? Agama na kakek? Kakek malaikat engkau aja kabulan na Imam Abi Yazid. Kayak kembang ah. Semalam aku disini kebagu lagi gitu. InsyaAllah percat. Ia yang mana sampung ben kaya insyaAllah selamat. Amin. Otabang apa laki buk? Cak ning menem buki huruf Allah pangeran kaulah, Nabi Muhammad Nabi kaulah, Quran Imam kaulah, Islam agama kaulah. Nggih. Terus Islam laki, Islam bini tretan kaulah. La apa lagi nikah? Mun la apal sampean la mate. Ya pala apal. Mun malaikat atanya gempang, "Marabbuka?" Apal tak apal. Mun ta pal gi sampean. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Magila kula ben sampean apal itunya. Keng mun amal tak bagus tak kada bisa aja. Keng makita apal, keng mun amal bagus. Pas asampung kalau ben kiai lebih-lebih insyaallah qaula ajunan selamat. Amin. Jadi mun karo ngaku santrena Kiai Haji Muzaki Mukti maki kula pada bisa kak pada bisa ngaku. Tapi peengki ya Kiai Haji Muzaki Mukti ngaku cek bahwa kula ni kesantrena. Ni kasi tak bisa. Ajunan seandi kesempatan. Mun karo ngaku santri, saya aboi bisa. Iya kuah santri bi kiai, ajunan seandi kesempatan. Mangkana ketimang kini ke alung bolong, pentahun toreh berangki ketika dinto. Makli asampung ben kiai, pas antar alumni makli sajen rapet, antar alumni makli sajen seken, antar alumni makli sajen atretan. Mangkana alumni nikah itu buaki. Napa igbahim lagi ikatan keluarga besar. Maksud tak alumni ben alumni ini kebeni orang satretan sampean pada putrane Kiai Haji Muzaki Mukti. Mangkana sengak satretanan cak asape samar kenapa saus. Marga bernatak pada, marga status sosial, soki miskin, marga atas beba, kula ben sampean pakun situk, cak sampai abud tuan kala ben panapa ibu saus, karena kula ben ajunan kadung teti santri kiai situ, jelas. Sehingga kula ben ajunan atretan dari dunia sampai ke akhirat. Akuru ke Kiai Haji Muzaki Mukti, benih cuma itunya sampai ke akhirat pakun akuru pakun situk. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bon, ini kesini nomor 2. Napa sih nomor situng enggak gila? Ada elang. Cek le buru pidato kan tumida kita turun lai langkap bu kia. Nomor 2 apa ki buru bu? Oh makisah gila pada tak tahu kia bu kia. Itu negor lembar ego benda. Bukan nyaman mun kalau tahun datang yang jang boleh besarnya. Mau gula kapan datang? Kumah kana sini make khulil ya sini kumah kapan kuda turun di mobil bang ngocah. Ada asli nani kene. Situngan nyampit. Iya selani kene celeng gitu. Pendong ben HP dibuka gitu. Pon. Yang pertama qiraatu auradina. Maus pamausan zikir sedimin emaus bi kiai. Nomor 2 wa du'a ulana. Adua aki kiai. Adua aki kuru sampun saya tori tu aki Allah menteri yang ka derajat. Amin. Menteri sampai ke tempat selangkung saya boleh. Amin. Pas wa yu'idu alaina min barakatihim. Akili barokah ada kaul adunan. Amin Allahumma. Terakhir nomor 3. Panapa tan tibah wa kiai ben alumni santri ben guru antara lembaga sareng lulusannya kak dintu sampung itu buaki sering As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki kak dinto wasairu ala manhajina ajelen ajunan pakun tep program-program kiai. Panapa bi kiai sebagai program ada pendidikan madrasah. Maka madrasah itu bukan cuma milik kiai tapi milik alumni. Jelas.
Apa programnya kiai? Kiai punya program TK. TK na kiai ini kejukan TK na alumni. Coba perhatikan pondok-pondok pesantren besar di Jawa. Kenapa kok jadi pondok pesantren besar? Situng alumni na kompak, aromasa ni kebeni comadin kiai, tapi keagung na alumni. Mangkana alumni ini keluar dari Kak Dinto mun lambat 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Santre Kak Dinto ni ke 100, maka mungkin ni ke kotuna 1000. Anapa? Alumni ini keluar selake abini sebini ala mun laki abini kanan di anak ka. Mun tak keng masuk KB. Ya mun masuk KB tak di anak keng mun masuk KB kemper gaya. Eki na bangki. Artinya ketina apa? Kalau program sekolah itu adalah milik kita bersama, sehingga sen sekolah ini kutu gunaban sampean alumni. Mangkan alumni ini kemun lamba ikan tu satu saat sekolah makin keluar titi alumni. Kau tu na makin lembaga ni kekutu saya pun. Anapa? Karena lamba si ambuning kedua makin ketika alak ke paktet tidu bolo. Mungkin abang ki. Jatuh kadang lulusan dari Kak Dinto, tapi sampun nak jebok, wah isabe jebok potra nata abuli Kak kanto boleh. Tak ikan TN. Leponduk-ponduk Jawa ni kami raja apa sebab? Karena ketika ambu santri ni kata ambu mun tak tege ikan TNA ikan TNA eng ambu kapi setretanan ikan TNA ang panakan na ipasang. Tapi anakku lebih kulit terus isabe ke program bahasa Jepang ben bahasa Inggris umpama. Ki bini keng ngalarang keng sebelum masuk ke bahasa sini benda ni kesabe kanto kelu sebagai pondasi masalah keng sepo alle ka ponduk ka maasaos tak panapa. Arami ceng enggak sampean. Cang si ibu oncong kia gung singgungan je. Punten kan. Saborak beni nyinggung. Mun masalah keng ibu sakir sakit bak semua sakit ye cek ala apet tak nyaman ka engki. Keng insyaallah mari na beres engki. Cek ala cemuh paik bu. Keng meni jaga je ikulunya insyaallah sampian nikah bahasai. Jelas engki. Ini milik kita, lembaga kita. Mun terus sayang kula ben sampian senentuaki. Bagaimana nasib madrasah lembaga pendidikan Kak Dinto 10 tahun, 15 tahun yang akan datang? Alumni adalah jawabannya. Mun alumni kompak ketimangken, atretan ketimangken, saya ketimangken, insyaallah bekal saya sebekal datang. Mangkana saya napa punten seh bekal andi jawaban kula ben sampian. Mun kula ben ajudan kompak ketika Dinto, saya ketika Dinto, insyaallah lembaga Kak Dinto sajen saya. Karena tanggung jawab lembaga tidak hanya dipasrahkan kepada kiai, tapi tanggung jawab kita bersama. Insyaallah mun kompak ketika Dinto sajen saya sajen bagus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu saya muliakan Allah. Semoga telok Kak Dinto bisa apapun andi kaula ajunan, sehingga kaula ajunan meskipun secara fisik, secara jasad jauh dari Kak Dinto, mungkin berada ke Malaysia, mungkin berada ke Mekah, mungkin ke Jawa, mungkin ampun nyimpang dari lembaga, bahkan dari tisa Kak Dinto, tapi mun setelok Kak Dinto ekalakok akan disebut Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Insyaallah kaula ajunan pakun asli secara hakikat apolong kalaban kiai, apolong kalaban guru. Amin Allahumma. Antar sekak Dinto bedana. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, sekak Dinto keran sibu saya pada Pak. Manabi beda bener dari saya pada Pak. Kebenaran Kak Dinto fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Manabi beda salah dari saya pada Pak. Kesalahan Kak Dinto omber dari kebutuhan ben kain dengan beten kaula TV. Karena mungkin ampun pokok lempak kurang sekoni. Nek mun sampai terus lagi mun sebab terus eko. Keng debak gebeng kone deki pah ngoncak tak keng merkena colong hodil cak bidang kau tau lengare. Tabah colong hodil saya capok iki. Jadi daripada deki EPSW jompong sekak Dinto bisa hos, mana bibada bahasa-bahasa yang kep tak par juga, yang kep tak saya, yang kep nyinggung punten benih nyinggung. Mentergi Allah pernah pas pada Pak tetia dan ceden kesayan. Amin. Bentetia maju dalam lembaga Kak Dinto karena maju dalam lembaga Kak Dinto nunjuk aki alumni na kompak, alumni na maju, ben alumni na situng pakun tak sampai sah meskipun secara beten kau ajunan mungkin tak molong. Menabi beda kesalahan nyon sekorak ben nyon pelerasaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasi. Terima kasih. Akhiran, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.